जी सिस्टर, ओवर टू यू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी कुरान दोस्त हफ्सा वालेकुम तुहीन अस्सलाम हूँ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैरा। तो आज इंशाल्लाह आज मैम फरीहा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में वो ज़रूर होंगी। जी जाहिद भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? ये थोड़ी सी वीडियो अगर आप क्योंकि आपका हेड जो है ऊपर से कट रहा है, थोड़ा सा उसको अच्छा अगर अच्छा, आप ये ले, ठीक है। और थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा सेंटर में कर लें। अच्छा, ये ये ठीक हो अब गया। अब ठीक है जी। आप सॉरी, आप कंटिन्यू करें। नो प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह आज हम लोग अपना लेसन नंबर 5A यानी कि सफ़ा नंबर 5 का पहला और दूसरा इशारा करेंगे। तो इसलिए इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा कुरान के मकासद को हम एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स तकरीबन इख्तिताम पर है, तो हम इसको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। हमने कहा था, मकासद में ये पढ़ा था कि कुरान मजीद के हम लोगों ने इंशाल्लाह इब्तिदाई 5 सफ़ात पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से अब हम लास्ट सफ़े पे आ गए हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि हम लोगों को इसमें से 9 अल्फाज में से इंशाल्लाह 7 जो हैं, हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज जो है वो हमें समझ आएंगी। तो क्या आप अपना कुरान खोल के देखें और क्या चेक करें आपको आया है ये कि नहीं आया, ठीक है। फिर हमने ये भी बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने इशारों और फिक्रों की बात की थी। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये आपको पता है कि मज़ामीन वगैरह को याद करने के लिए और फ्रेजेस हमारे कितने काम के हैं, ठीक है। ये हम इस तरह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख भी रहे अभी तक। फिर कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका जो है वो किस तरह था। हम लोग जैसे हमारी एक वो डायग्राम याद है ना आपको, जो हम पढ़ते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं, एहतिसाब वगैरह करते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, क्योंकि QC2 के अंदर हमने कहा था कमज़ोर अफ़आल जो हैं वो उतने इंपॉर्टेंट है जितने हमारे दूसरे हैं, तो हम लोगों ने सेहतमंद और कमज़ोर अफ़आल के उसको भी सीखा। और उसके अलावा जो बोनस चीज़ थी वो 200 से ज़ायद अरबी बोलचाल के जुमले सीखे, जिसकी वजह से वो एक आप कह सकते हैं रीइंफोर्स होता है हमारा कॉन्सेप्ट और हम उसको सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्विकली देख लेते हैं। पहले 4 सफ़ात में जो हमारा टॉपिक था वो हिदायत का था। उसमें हमने पढ़ा था कि मुत्तकीन को हिदायत मिली, काफिरीन को नहीं थी। फिर मुनाफिकीन में से कुछ थे जिनको नहीं मिलेगी, ठीक है, कुछ थे जिनको कोई चांस था, जो सच्ची तलब जिसकी होगी या इस तरह, उन लोगों को फिर बाद में जब उन्होंने पहले तो रेजिस्ट किया, फिर जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने इस्लाम कबूल भी किया। फिर उसके बाद कुरान का चैलेंज और दावत वगैरह पढ़ी। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बारे में जिक्र है, उनको किस तरह से हिदायत मिली थी, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने इस तरह से किस तरह 5 सफ़ात को हमने डिवाइड किया था। अपने राइट हैंड को लिया था, पहला सफ़ा, फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथा और 5वां, ठीक। तो इसको आप लोग बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ना है उसको देख लेते हैं। जैसे 5वें सफ़े के कुछ इशारे इस तरह से थे। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा, ठीक है। इसको क्विकली अगर शॉर्ट करेंगे, खलीफा, अस्मा, सजदा और तौबा, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह इसके पहले 2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी ने इसको एक दफ़ा दोहराना है तो दोहरा लीजिए। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, अस्मा जी की सज तारीफ, तालीम, जी सजदा और इब्लीस, फैलाना फिसलाना और और फिसलाना फैलाना और नहीं, तौबा। फिसलाना और तौबा, बिल्कुल ठीक हो गया, फिसलाना ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं कि पिछली आयत के साथ इसका क्या जिक्र है। आप लोगों ने अभी देखा कि पहले जो 4 सफ़ात थे उसके अंदर हिदायत का जिक्र था। तो ये अल्लाह ताला ने क्या यहाँ पे हमें बताया है कि हिदायत तो इंसान को उसी वक्त दे दी गई थी जब इंसान को तख्लीक किया था, ठीक है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने पैदा किया था तभी इंसान को हिदायत मिल गई थी। तो इसकी हम मजीद थोड़ी सी अब पढ़ते हैं। असबात क्विकली अगर देख लेते हैं कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे आज के इसमें, कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो ज़मीन पर खलीफा बना के भेजेंगे। और फिर उसके बाद जब फरिश्तों ने सवाल किया था और तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या नाराज़गी का इजहार नहीं किया था, ठीक है। और फरिश्तों ने भी, अभी इसका हम थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला को पहले ही इल्म था कि ज़मीन में खून खराबा होगा, ठीक हो गया। और
اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز جانتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ زمین پہ کون سے اچھے کام کیے جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے جو بھی حکمت تھی وہ اس میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ دیکھیں افعال دیکھ لیں, پہلی لائن میں صرف ایک ہے, دوسری لائن میں تین بھی نہیں ہے, وہ بھی کم ہے, اس میں سے بھی آپ کو آتے ہوں گے, اور جو لاسٹ تھرڈ لائن ہے اس کے اندر بھی صرف ایک ہے. تو الحمدللہ کتنا آسان ہے قرآن, ہم لوگوں نے اتنا کور کر بھی لیا. ٹھیک ہے, اس کو اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اچھا یہ دیکھیں آپ, یہ جو اس کے اندر آپ اشارہ یاد کرنے کے لیے جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں ان کو دیکھ لیں. جیسے خلیفہ ہے وہ تو ہمیں اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا, اس سے ہم نے ہائی لائٹ کر لیا, ہمیں یاد رہ جائے گا کہ اچھا خلیفہ پر سوال ہوگا. ٹھیک ہے, تو آگے اس کا تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں, ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ, اور جب, قَالَ فرمایا, رَبُّکَ تیرے رب نے, للملائکتی کے دو ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے, انی کا کیا مطلب ہے, کتنے ٹکڑے لگ رہے ہیں آپ کو؟ انی میں دو ٹکڑے ہیں. دو ٹکڑے ہیں, جی. کون کون سے ہیں بتائیے ذرا. انا اور یا ہوتا ہے نا یا اپنے کون سی والی, انی, ہاں ایسے. انی ٹھیک ہے اپنی ٹھیک ہے, طرف اشارہ کی. ہاں ماشاءاللہ. اور جعلا کا ٹیبل تو ہم نے QC1 میں پڑھا, اچھی طرح پڑھا تھا. تو یہاں پہ جعلا کا کون سا والا آ رہا ہے ٹیبل میں سے, کہاں سے آ رہا ہے؟ جاعلن, کیسا اشارہ ہوگا؟ جاعلن. ٹھیک ہے, اس طرح سے فاعل ہے نا, فائل, اسم فائل. ہاں بالکل. فی الارض, اچھا یہاں سے پڑھتا ہوں. اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے, بے شک, انی سے پتہ چل گیا بے شک میں بنانے والا ہوں, انی جاعلن فی الارض زمین میں خلیفہ, ایک خلیفہ. ٹھیک ہے, تو اچھا یہاں پہ مجھے بتائیں ربو کا کس سے مخاطب ہوں گے اللہ تعالیٰ, کس کی بات ہو رہی ہے ربو کا, کس سے بات کہہ رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ماشاءاللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, ان سے بات کریں کیونکہ ان پہ قرآن نازل ہوا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں. آگے سے پھر ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کس کا ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے؟ فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے, خلیفہ کے پہلے ہم معنی کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں, اردو میں کیا ہوتا ہے خلیفہ کے معنی؟ خلف کا مطلب ہوتا ہے نا پیچھے آنا, یعنی جانشین بننا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی, تو اسی سے آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لیں. یعنی آپ کے لیے رسپانسبلٹی, کسی کے بعد آنے والی رسپانسبلٹی کس کے اوپر ڈالی جاتی ہے, اس کو خلیفہ کہتے ہیں. ایک معنی یہ ہے, ایک اور ہم ابھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, قالو, انہوں نے کہا. اب یہ قالو آپ لوگوں نے جب ڈائلاگ قرآن میں آ جائے نا, تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے قالو کون کہہ رہا ہے, قالا کون بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اتجعلو, کیا تو بناتا ہے, تجعلو کیسے ہوگا اشارہ. ٹھیک ہے, کیا تو بناتا ہے, فیہا, اس میں, من یفسدو, اسے جو فساد کرتا ہے, فیہا, اس میں, ویسفک الدماء, اور بہائے گا خون. تو فرشتوں نے کیا سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا کوشچن تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کی ایک, انہوں نے آبجیکشن نہیں کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک سمجھ لیں آپ کیوریوسٹی کا اظہار کیا تھا کہ کیوں بنانے لگا. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو آپ ایک فعل دیکھ رہے ہیں یفسدو, اور ٹھیک ہے, تو یفسدو ابھی تک ہم نے کوئی ایسے فعل نہیں پڑھے جو مضارع کے اندر پیش آ رہی ہو. کوئی پڑھے آپ لوگوں نے؟ نہیں پڑھے نا, تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں, QC3 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یفسدو کا مطلب ہے جو فساد کرے. ابھی اس کو صرف فساد سے ملتا جلتا ہے نا, تو اس لیے ابھی صرف اس کو آپ یاد رکھ لیں کہ کچھ نہ کچھ جو بھی ہوگا فسادہ یفسدو اس طرح نہیں بنے گا. یہ ابھی آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بھول جائیں, انشاءاللہ QC3 کے اندر پڑھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ذرا تھوڑے سے اور قسم کے اپال آ جائیں گے نا, اس میں پڑھیں گے. اچھا جی, صحیح. آگے دیکھ لیتے ہیں. ہاں, وَنَحْنُ, نحنو کی TPI کیا ہے, اور ہم سب, وَنَحْنُ, اور ہم تسبیح کرتے ہیں, نُسَبِّحُ, یعنی نُسَبِّحُ بھی دیکھ لیں, یہ بھی ایسا ہے جیسے یہ تھا. ٹھیک ہے, نُسَبِّحُ بھی ایسے ہی ہوگا. بِحَمْدِکَ, بِحَمْدِکَ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے, بی, حمدی اور کا. ٹھیک ہے, تیری تعریف کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے. ٹھیک ہے, یہ نُقَدِّسُ, نُسَبِّحُ, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک جیسے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم. قَالَ,
फरमाया इन्नी बेशक मैं आलमू मैं जानता हूँ, माला तालमून जो कुछ। अब यहाँ पे माँ कौन सा वाला आ रहा है, ना के मानी नहीं आ रही, ठीक है, जो कुछ तुम सब नहीं जानते, ठीक है। तो ये कौला किसकी, कौन बात कर रहा है अब इसके अंदर, ये वाहिद है तो कौन बात कर रहा है, अल्लाह अल्लाह ताला। ताला बात, अल्लाह हाँ अल्लाह अल्लाह ताला बात करें, ठीक है। कौलू यानी फरिश्ते बात कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने उनका जवाब कैसे दिया वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब अच्छा, नुकद्दिसु भी कोई इतना नया वर्ड वैसे नहीं है, वो तकदीस से जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, उर्दू में भी यूज करते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। हाँ, अल्लाह, अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाकर भेजेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जमीन पर इस वजह से नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई फल खा लिया था या कोई इतना एक्सीडेंटल प्लान, ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की खास प्लानिंग थी, हिकमत थी, अल्लाह ताला ने पूरा प्लान किया हुआ था कि जमीन पर इंसान आएगा किसी ना किसी वजह से, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा पूरा ट्रायल सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ और सारा कुछ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नहीं सोचना कि अच्छा अगर आदम अलैहिस्सलाम फल ना खाते तो हम ना आते, इस तरह का कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। तो आगे आते हैं, एक मिनट है। हाँ, खलीफा के दो मानी क्या है, एक जो अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करता है, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई, यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबल बन के आता है, नायब बन के आता है, ठीक है। और उसके बाद जो किसी के बाद जिम्मेदार बनकर आता है, ये दो मानी इसके हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसको इम्प्लीमेंट करना, जो भी अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, क्या एक चीज इसमें है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सवाल पे नाराजगी का इजहार नहीं किया, सुभान अल्लाह, ठीक है। अगर कोई हमसे कुछ पूछे या सवाल करे तो हम लोगों को भी उसका जवाब देना चाहिए। और फरिश्ते क्यों इसमें हैरान इतना क्यों हो रहे थे, वो एक्चुअली हो सकता है ये सोच रहे हो कि हम लोग तो तस्बीह बयान करते हैं, वो लिखा वरना सब भी हूँ कि हम फरिश्ते वो करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, तो फिर एक इंसान की क्या जरूरत है, और वो तो जमीन में फसाद भी करेगा, ठीक है। क्योंकि ये पहले उनकी यहाँ पे फिलॉसफी जी, जी, क्योंकि मैंने तफसीर में देखा ना कि कहा जाता है कि पहले यहाँ पर जिन्न आबाद थे तो वो भी फसाद ही कर रहे थे दुनिया में, तो इस वजह से शायद ठीक है। फरिश्तों का ये ख्याल था। अच्छा, अभी हम इतना हो सकता है ये तफसीर में, हर एक तफसीर का डिफरेंट डिफरेंट वो होता है, अभी इतनी डिटेल में हम लोग इसको नहीं करें, ठीक है। फिर ये देखिए लिखा हुआ है वनहनु नुसब्बिहु, और हम तस्बीह करते हैं, यानी फरिश्ते बता रहे हैं कि हम तो करते हैं और पाकी में आन करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आगे से क्या कहा था कि बेशक मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अहादीस है तस्बीह और हम के बारे में, ये हम लोगों ने QC1 में भी पढ़ा था ना। तस्बीह और हम का क्या होता है, तस्बीह से क्या हम बयान करते हैं कि अल्लाह ताला क्या है, नकाइस से पाक है, ठीक है, परफेक्शन का लेवल है। और हमसे क्या पता चलता है, शुक्रगुजारी होती है, और क्या अल्लाह होता की है, तारीफ, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह अल्लाह की तारीफ है, ठीक है, अल्लाह की तारीफ है और शुक्र है, ठीक है, इससे तस्बीह है। तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सबसे अफजल कलाम कौन सा है कि ये जो है छोटा है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ठीक है, यानी कि ये अल्लाह ताला ने इसको फरिश्तों के लिए भी और बंदों के लिए भी चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर तस्बीह और हम बेहतरीन जिक्र हैं, ठीक हो गया, हमने वो पढ़ा हुआ है इसके बारे में, जैसे हमने इसका पढ़ा था कि सूरह फातिहा से हमने ये पढ़ा था कि हम लोगों को 12 आदात मिलती हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें थी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें हमारा दीन बताता है हमें, ठीक है। जैसे वेस्ट के अंदर तो इसकी पूरी पूरी वो होती हैं फिलोसफीज, ये कर लें आप, ये कर लें, लेकिन हमें कैसे पता चलता है, हमारा दीन हमें ये बातें सिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सम अप करते हैं। ये तस्बीह जो है कि इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ताला तमाम नकाइस से पाक है और उसके कलाम में या काम में किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। और हम क्या बयान करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम अच्छी सिफात और खूबियों का मालिक है, ठीक है। और तकदीस क्या होती है कि तकदीस है कि अल्लाह को पाक करार दिया जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अब बाज लोग क्या कहते हैं ये सारा पढ़ने के बाद या सुनने के बाद कि अल्लाह ताला तो देख रहे हैं,
کہ خون خرابہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس ٹرائل سسٹم میں بھیجا آزمانے کے لیے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اس سے اپنے آپ کو روکے گا، ٹھیک ہے. تو فرشتوں نے بھی یہی پوچھا تھا، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا یا سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اب یہاں پہ مجھے بتائیں یسفیکو جو ہے یہ کس جیسا اردو کا اس طرح کا کوئی ورڈ ہوتا ہے؟ کون بتائے گا کون سا ورڈ ہے ایسا اردو میں یوز کرتے ہیں نا ہم، اس سے ملتا جلتا ایک ورڈ، جیسے کہتے ہیں سفاک بادشاہ، جی بالکل صفاق. ٹھیک ہے نا، ہاں، جو بہت زیادہ خون بہاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو کوئی اتنا نیو ورڈ بھی نہیں ہے یہ، ہمیں پہلے سے اردو میں جس کی اردو تھوڑی سی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہی سمجھ آ جائے گی. یا ابھی بھی اتنا مشکل ہے. پھر اس طرح دم جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں یوز کرتے ہیں نا، خون یا دم پڑ جانا، تو وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، دم اور اس کی جمع ہے دماغ. ٹھیک ہو گیا. تو آگے آتے ہیں ایک، اچھا اس کی اسباق اور دور پلان وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تھوڑے سے اسباق دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین پہ خلیفہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، فرشتوں کے سوال پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ زمین میں خون خرابہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا. فرشتوں نے یہی ایک وہ کہا تھا نا ان کو. تو ہم کیا دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا لے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہاں بالکل ہمیں زمین میں امن و سلامتی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور پھر ہمیں تیری حمد و تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ہم چھوٹے چھوٹے خود سے بنا سکتے ہیں. جیسے پلان اگر ہم اس میں بنا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گا، جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی تھی اس کو ہی ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنا مشکل ہے کہنا سبحان اللہ و بحمدہ، زبان پہ ہلکے اور جو ہمارا میزان ہوگا اس میں بھاری. بالکل ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم اس میں سے کوئی نیگیٹو چیز تو نہیں ہمارے اندر، ہم تو نہیں فساد پھیلانے والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے اپنا احتساب بھی کرنا ضروری ہے. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. اس میں سے ملائکتی جو ہے اس کی یہ کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ مذکر ہے مونس ہے؟ مالا کا مذکر ہے نہیں ایکچولی مونس نہیں ہے، یہ فرشتوں کے مذکر نام. ہے. ہاں آپ کے ذہن میں شاید وہ ہو رہا ہو وہ جو کفار کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اس سے شاید ذہن میں آ رہا ہے، لیکن ایکچولی یہ ورڈ جو ہے یہ مذکر ہی ہے. ٹھیک ہے. مالا کا اس میں آ رہی ہے، گولتا آ رہی ہے اس کی جمع میں، لیکن آپ آگے جا کے تھوڑی سی اس میں ایکسیپشن وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں. اچھا خلیفہ کی دو جمع ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے خلائف اور ایک اور بھی تھی جمع، کون سی ہے بتائیں ذرا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں خلفاء یہ تو ہم اس کو بھی کرتے ہیں نا، خلفائے راشدین وہ یاد کرتے ہیں نا. ہاں. اچھا آپ مجھے بتائیں خلیفہ کیا ہے، مذکر ہے مونس ہے؟ مذکر ہے ایکچولی. ٹھیک ہے. یہ بھی ایکسیپشن آپ کہہ لیں گے، آپ آگے جا کے پڑھیں گے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں گولتا والے، جیسے علامہ جو ہے وہ بھی مذکر ہی ہے نا، علامہ. ٹھیک ہے. اس میں بھی گولتا آتی ہے. تو آگے جا کے انشاءاللہ اس کا بھی پڑھیں گے. پھر دم سے دماغ خون. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے دیکھ لیتے ہیں. اب جعلہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ QC1 میں پڑھا تھا نا، فاتحہ جیسا. ہم نے اور کیا پڑھے تھے؟ جعلہ جیسے اور کیا ٹیبلز پڑھے تھے QC1 میں؟ جعلہ پڑھا تھا، فاتحہ، جعلہ اور نصارہ ضربہ یہ سب، اور ایک اور پڑھا تھا فعلہ. ٹھیک ہے. نہیں سسٹر، ناصارہ فاتحہ جیسا نہیں ہے، یہ تو ہم مین باب کی بات کر رہے ہیں نا. فعلہ، جعلہ، فاتحہ. ٹھیک ہے. ہاں یہ پڑھے تھے. تو اب اس کی ٹی پی آگے کریں. جعلہ، یجعلو، اجعل، جاعل، مجعول اور جاعل. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں سے جاعل جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیبل میں کہاں سے آ رہا ہے، اس کو بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کیا کریں.
ठीक, उसके बाद यस्फिकु, ये भी इजी सा है, देखें सफका यस्फिकु, अब ये किस जैसा लग रहा है, यस्फिकु, कौन सा बाब लग रहा है, दाराबा यदरिबु, ठीक है, सफका यस्फिकु इस्फिक इद्रिब जैसा, साफिकुन Order. दारिबुन, Order. हाँ Order. मसफूक, सॉरी मसफूकुन और सफकुन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे यस्फिकु जो है मुदारे आ रहा है, ठीक है, इसकी क्या टीपीआई होगी, सफका यस्फिकु, यस्फिकु, हाँ ऊपर ठीक है। के अब लेवल पे। आलम, हाँ आलमु जो है कैसा बन रहा है, आलमु ये बनेगा, ठीक है, आलिमा यालमु, इल्म, आलिमुन, मालूमुन और इल्मुन। अब यहाँ से अगर आप पढ़ें यालमु, यालमुन तालमु, आलमु, अपनी तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, कौला का टेबल तो बहुत ही आसान सा है। मुझे बताइए कौन से बाब पर आता है, अब तक तो शायद आ गया आप लोगों को, जरा जल्दी से इसका मुझे मेन बाब बताएं। फातिहा, नासरा, कमजोर, दारा, कमजोर, ये कमजोर ये है, कमजोर वर्ड है ये। बिल्कुल कमजोर है, लेकिन कौन सा बाब ये है न, इसका, ये नसर है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। और ये क्या काफ अलिफ क्या है, इसका कोड है, इसका क्या भी हमने कोड कहा, है ये। हाँ हाँ। कोड है। जैसे कौला यकूलु, जैसे नसरा यंसुरु था उसमें भी पेश आ रही थी ना, इसी तरह कौला यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन और कौलुन, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलिए अभी ग्रामर स्टार्ट कर लेते हैं। कौला, आज हमने क्या पढ़ना है इसके अंदर, कौला, ज़्यादा, खाफा के स्टाइल पे आने वाले अफाल का थोड़ा सा याद आई आज, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेहतमंद अफाल पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतने नए नहीं होते क्योंकि वो तो हमें एक पैटर्न पता चल जाता है, हम फटाफट बना लेते हैं। माशाल्लाह आप लोग QC2 में आ गए हैं, ये प्रैक्टिस आप नहीं करते तो करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा चैलेंज ज्यादा जो है कमजोर हरूफ वाला ही था। अब इसका टेबल आपने लिखा करें और याद किया करें। जैसे कुछ अभी भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें नहीं समझ आ रही, वहाबा फतह जैसा क्यों है, बस ये अरबियों की मर्जियां उन्होंने बता दिया, उसके बाद टीचर्स ने आपको बता दिया इसको ऐसे ही करना, ठीक है। जैसे फातिहा के आगे आपने वहाबा लिखना है, इसको लिखा करें, आपको फिर याद रहेगा कौन सा बाब है। दाराबा के आगे वादा, अब देखिए वहाबा और वादा की प्लेसेस चेंज नहीं करनी आपने, ठीक है, दोनों के बाब जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह फिर कौला, ज्यादा किस जैसा है, ठीक है, हाँ। फिर दा, हदा, जन्ना और दल्ला। अब मुझे बताएं इसकी क्या हमने पढ़ी थी, कुरान को लोग नहीं, कुरान को वाला नहीं है, दूसरा है, अल्लाह ने देने का वादा किया, अल्लाह ने देने का वादा किया, कहा मैं ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हदायत की, वरना वरना अच्छा गुमान रखो, वरना दर पड़ेगा, ये मार अच्छा, पड़ेगी, मार पड़ेगी। इसको इस तरह नहीं मार नहीं पड़ेगी, यहाँ पे नहीं नहीं, याद I mean रखनी है, दर वो पड़ेगा, दूसरी मन में दर मार पड़ेगी। हाँ, अब इसको ऐसे याद करना है, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, दोनों फेल भी बोलना है, ठीक है, फिर याद होगा। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, अच्छा गुमान करो, वरना भटक जाओगे, दल्ला, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने पढ़ पढ़ के इसको याद रखना है। अब ये हमें पता है कि 9000 जो है कमजोर अफाल हैं और 9000 ही हमारे सेहतमंद अफाल हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। ये नहीं आपने समझना कि अच्छा मेरा गुजारा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये हमने पढ़ा था, हर जो सेहतमंद अफाल है वो हर सतर में एक दफा आते हैं, इसी तरह ये जो कमजोर हैं ये भी हर सतर में एक दफा आते हैं। और ये वाले जो इसके अंदर लिखा हुआ है वन्ना और दल्ला, ये इसकी थोड़ी सी अक्रेंस कम है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी कम नहीं, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा, ये क्या है, अफाल के कोड, ये क्या मदद करते हैं हमारी, ये हमारी मदद करते हैं, हाँ ये हमें पैटर्न बताते हैं, साउंड्स बताते हैं। जैसे वहाबा, जैसे जितने भी हम अफाल बनाएंगे ना, कोई कह दे अगर ये वहाबा है तो इस जैसे अफाल सेम टू सेम, जैसे वहाबा का टेबल अगर हमें याद हो गया सेम उस तरह बनेंगे। इस तरह कौला का टेबल अगर लिखा हो का, तो कौन कौन से टेबल आ जाएंगे, काना का टेबल भी उस जैसा ही है, ठीक है। जितने भी आएंगे वो सारे कौला जैसे बन जाएंगे। इसी तरह ये जितने कोड हैं ये आपकी आसानी के लिए, कोशिश कीजिए कम से कम इनके टेबल जरूर याद कर ले। फिर आपको अगर कोई कहता है ना इसका कौला जैसा टेबल है, फटाफट आपके जहन में आ जाएगा, अच्छा कौला यकूलू इसी तरह है, काना यकूलू, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये आसानी के लिए है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं आज कौला के टेबल पे, काला के स्टाइल पे आने वाले बाब देख लेते, वो सॉरी अफाल देख लेते हैं। जैसे कौला यकूलू कुल, क़ाइलुन, मक़ूलुन और क़ौलुन। अब यहाँ पे इसकी रेफरेंस आपने जो आयात लिखे हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अब ये कुल कहाँ से आ रहा है, इधर से इस टेबल में से ये ढूंढने, आप बताएं कौन सा है कुल, क्या मतलब है इसका, इसका है ना
कुल, अमर में हाँ बिल्कुल कुल। तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिस किया करें खुद ढूंढने की कहाँ से आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जाका का देख लें, जाका की चेचाबियां, जाका, यजूकु, जुक, जायकुन, मजूकुन, जौकुन। जाका का क्या मतलब पड़ा है? ज़ौक, चखना, उसने चखना, चखा, मज़, उसने चखा, उसने चखा, हाँ, ठीक है। उसने तो चखा। हाँ बिल्कुल, चखना तो उसके मस्दर का मानिए, ठीक बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका क्या है, कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौती। अब ये कहाँ से जाइकातुल, तो इसमें मुझे नहीं नजर आ रहा, कहाँ से आया होगा ये, ज़ौक से, कहाँ से? ज़ौक से आया, जाक से, जायकुन, जायकुन से आया है। जाइकुन, ये तो जाइकुन है, इसमें कैसे है, इसमें तो बोलता भी आ रही है। फिर मज़ूक, मजूद, अब आप सारे बोले, अब आपके जौक, सॉरी, इसके मस्दर में, मस्दर की तरफ से एक्चुअली आएगा मेरा नहीं, मस्तर से नहीं आएगा। देखिए जी जी जाइकुन है, हमने पढ़ा था ना कि तीन तीन जो है, छह चाबियां जो सर पे सगीर है, पहले तीन फेल है और लास्ट तीन क्या है, इसम है। इसमें, अस्मा की इसम जमा है, भी बनती है, हाँ, हाँ अस्मा की जमा भी बनती है, अस्मा की मोनस भी बनती है। अस्मा पे जो चीजें अप्लाई होती हैं इन सब पे, इन तीनों पे हो सकती हैं। तो जाइकातुन, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसके आगे गोलता लग सकती है, ठीक है। तो और यहाँ पे बताएं मोनस क्यों आया है जाइकातुन? इसलिए कि मौत जो है ठीक है, वो वो मुअन्नस है। मुअन्नस है, मौत की बात नहीं, ये देखिए मौत मुनस से, जायका, यहाँ पे नफ्स नफ्स, मुअन्नस ये है। क्या, हाँ नहीं, इसका क्या मतलब है, हर नफ्स ने या हर जान ने चखना है मौत को, ठीक है। तो जायका जो नफ्स है ना, वो मुनस है उसकी अच्छा, वजह से, नफ्स, ठीक है। अच्छा, जान और हाँ, वो, हाँ वो याद रखें। हाँ, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ताबा का देख लेते हैं, ताबा यतूबु तुब, ताइबुन डैश तौबातुन। अच्छा यहाँ पे अब लिखा हुआ है फताबा अलई। अब मुझे कौन बताएगा, ताबा के साथ अगर अलाह आए तो उसका क्या मतलब होता है? दो, हमने ये पढ़ा था कि इसके साथ prepositions डिफरेंट आ जाए तो इनके मानी बदल जाते हैं। किसी को याद है, इला और अला आ जाए तो कोई फर्क पड़ता है इसमें? ठीक नहीं है। देखिए, देखिए ताबा के साथ जब अला इसमें आता है, इसका मतलब है अल्लाह ताला जो है बंदे की तरफ पलट के उसकी अच्छा, अच्छा, हाँ, 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 हाँ अदरवाइज ठीक वो, है, याद है ना? हाँ अदरवाइज वो बिल्कुल, तौबा करने वाला, तौबा, हाँ इला, हाँ, इला से आप इस अच्छा, तरह कर ले, इस तरह याद हाँ, रखें, टूवर्ड्स, इंसान जो है वो इस तरह कोई भी रख ले, मैं अल्लाह ताला से तौबा करने जा रहा हूँ, टूवर्ड्स इला, इस तरह करके याद कर लें। अला, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े हैं तो अला आ गया है, तो इस तरह करके याद कर ले कि अल्लाह ताला बंदे की तरफ पलट है, इस तरह करके कोई ना कोई हिंट रख लिया गया, ठीक है। अच्छा ये काना, फिर ये पढ़ लेते हैं, काना यकूनु कुन, काइनुन डैश कौनुन। अब यहाँ पे क्या है, फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। अब यहाँ पे यकूनु कहाँ से आ रहा है, बताइए जरा। काना यकूनु, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, यकूनु, ठीक है। अच्छा जी आगे आ मैं जाते हैं। भी ये जो ऊपर आपने बताया ना कि मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आपने जो कौन सी बताया सिस्टर? जी जी कौन सी? फताबा अलैहि वाला, इसका देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ये देखिए इसका रेफरेंस फ्रेज था कताबा अलई, पा तो आ गया, एक रेफरेंस वर्ड आ गया, ठीक है। यानी कि तो उसने कहा या पास, ठीक है, इस तरह करके होता है ना, पा कनेक्टिंग वो आ जाता है। फिर ताबा, जो ये ताबा है रेड कलर में लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से आया, ये फेल माजी था, ठीक है। अलई, इसका हमने पढ़ा था, ताबा के साथ अगर अलई आ जाए, आइन के साथ आ जाए, अला आ जाए, तो इसका क्या मतलब होता है कि अल्लाह ताला बंदे की तरफ पलट रहा है उसकी तौबा कबूल करने के लिए। और अगर ठीक, इला आ जाए, ठीक है, इला आ जाए तो बंदा अल्लाह ताला से तौबा की बंदा तरफ, अल्लाह की तरफ, ठीक है, हाँ जज़ाकल्लाह ठीक है, खैर, अब ये समझ आया। जी जी वही है जी। अच्छा जी, अच्छा अब कामा का देख लेते हैं, कामा यकूमु कुम, ठीक है, काइमुन डैश कियामुन। अब यहाँ पे क्या है, कद कामतिस सलातु, यहाँ पे क्या बात हो रही है, कामतिस सलात यानी कामा के नमाज अंदर की, से, नमाज, हाँ जी, ये कामत कहाँ से आ रही है? ओ, ये ये बंद हो गया ये, चलो, अच्छा, जी वो सिस्टर का कनेक्शन ड्रॉप हुआ है, जरा है वेट ना, कीजिएगा, इंटरनेट का इशू है उनके एंड पर कुछ। अच्छा, इसमें कनेक्ट कर रही हूँ। अरे क्या हुआ?
جی نہیں، میں یہ بتا رہا تھا کہ سسٹر حفصہ کا جو انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی. میرا بھی ڈراپ ہوا ہے. نہیں آپ تو بات کر رہی ہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. لیکن وہ آپ کا تو نظر نہیں نہیں آ ہوتا. رہی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، ٹیچر نظر ان کا نہیں آ رہی ہے. نہیں ان کا ان تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے نا. او جی اچھا اچھا. اصل میں انہوں نے شاید وہ بریک بھی لینی تھی، لیکن یہ تو یہ ایک دم سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے نا. اچھا، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم اس جو طرح کرتے ہیں خطاب کہ جی ابھی آپ کا اگر کوشچن ہے وہ پوچھ لیں، اور ادروائز ابھی ہم بریک لے لیتے ہیں کہ ان کا نہیں، مغرب کا میں نے ٹائم کہا ہو میں رہا ہے. اپنی باقی جو کلاس کی ہیں ہماری ممبرز ان سے تھوڑی سی ڈسکشن یہ بات کرنا چاہ رہی کہ جو فتابہ علیہ کا مطلب بتایا ہے ابھی ٹیچر نے، ہماری سسٹر نے، تو یہ یہی بتایا نا انہوں نے کہ اگر آئین سے علیہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بندے کی طرف پلٹ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اللہ جی توبہ ایسا ہی کرنے ہے. والا. تابہ کا مطلب اور تو یہ ہوتا ہے نا پلٹنا ہے نا. اگر آپ ہاں. بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا تو وہ الہ آئے گا اس کے ساتھ، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ الہ جب بندے کی طرف پلٹتا ہے تو وہ الہ آئے گا اس کے ٹھیک ہے ساتھ. جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، صحیح. یہ شاید آپ نے میرا خیال ہے QC1 میں پڑھا بھی ہوگا، کہیں پر مینشن تھا کہ یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی، جو تائب کا حصہ میں. جی جی پڑھا تھا میں نے. جی وہ سسٹر کا ان کا سسٹم کا پرابلم ہے، وہ تھوڑی دیر میں پھر آ جائیں گے. جی السلام علیکم. جی سسٹر کہہ رہی ہیں ان کا لیپ ٹاپ بند ہو گیا، وہ 5 منٹ تک جوائن کرتی ہیں. جی ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا السلام وَيَسْفِكُ. علیکم ظاہر بھائی، پلیز کو ہوسٹ کر دیں. جی وعلیکم السلام. جی میں بنا دیتا ہوں آپ کو. جی سسٹر میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیے. جزاک اللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، اب ہم لوگوں نے یہ والا تو الحمدللہ کر لیا تھا، اس کا لاسٹ والا بھی دیکھ لیتے ہیں. ماتا، ایک منٹ، میری ویڈیو آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی جی اب آ سسٹر رہی آپ ٹھیک ہے، جی اب آ رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا جی، ماتا، ایک منٹ ہے جائیں. چلو. ماتا یموتو مت، میتن ڈیش اور موتن. اچھا اس کے اندر سے اب یہ دیکھتے ہیں اس کا ریفرنس فریز کیا تھا، من السوائی کی حذر الموتی. اب مجھے بتائیں یہ کہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا کیا مطلب پڑھا تھا اور کیا کرتے ہیں وہ، یہ بھی پڑھ کے آئے نا، جی، کیا مطلب تھا اس اور کا؟ موت کے ڈر سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ بچنے کے لیے. بچنے کے لیے. سوائی کا مطلب یہ تھا، من السوائی کی، ہاں یعنی کہ مطلب موت کے ڈر سے کیا بجلی. کہتے ہیں آگے؟ ڈر سے ہاں انگلی ڈالتے ہیں کان میں. ہاں بالکل. اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں موتی، یہ کہاں سے آیا بیٹے، مطلب ہمارے ٹیبل میں سے کدھر سے آیا تھا موتی؟ ماتا سے آیا.
माता से तो नहीं आया होगा, नहीं, माता से नहीं आया, देखें अल लगा हुआ है साथ, तो ये अच्छा इसका मौत, मतलब ये फेल वाले मस्तर से पार्ट मैयत से नहीं, मैयत 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 भी नहीं है, ये मस्तर से है। मौत आपने ये तो पढ़ा था ना, मौत। हाँ इसम के हमने बताया था कि उसमें 2 जे 2 जबर और 2 पेश हाँ हाँ, सारा कुछ लग जाता है, ये लेकिन सही। यहाँ अल आ रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर एक ही सिंगल हरकत ही आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से मस्तर से आया ये। अच्छा मौत। आगे आ जाते हैं। अच्छा कौला के अभी सम अप कर लेते हैं, हमने कौन से पढ़े हैं, जाका, ताबा, काना, कौमा और माता। ये आप लोग कोशिश ये करेगा कि इसके टेबल्स पूरे पूरे बेशक लिख के देखें, ठीक है, ऊपर लिखे कमजोर अफाल, नासारा, फिर कौला जैसे जो हैं, इस तरह करके आप लोगों की प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अब थोड़े से ज्यादा वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। ज्यादा का किस जैसा था, ज्यादा यजीदु जिद, यजी ठीक है, यानी कि समिया दाराबा यदरिबु, दाराबा यदरिबु नहीं है, सामिया तो नहीं है, सामिया का नहीं। जरा बताएं मुझे, मुदारे क्या होता है सिस्टर, सामिया सम समिया यस्माउ, यस्माउ। हाँ तो ये क्या है, यस्माउ दाराबा यदरिबु, ज्यादा यजरिबु या यजीदु, हाँ, तो इसको या कैसे दरबा पहचाना है हमने, जेर आ रही है, या ठीक है ना, जिज़र आ रही हाँ है। बिल्कुल। तो फिर इसके अंदर इसका क्या था, ज्यादा यजीदु जिद, जाइदुन, मजीदुन ज़ायदुन और मज़ीद जियादातुन, ठीक है। ज़्यादा अब ये उर्दू वाला ज्यादा नहीं कहना, जियादा, ठीक है, इसके ज़्यादा आपने याद रखें, हाँ ठीक हो गया। ज़्यादा तो इस बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसकी कौन सी रेफरेंस फ्रेज देख लेते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा। इल्मा अब जिद जिद कहाँ से आ रहा है, ये देखिए अमर आ रहा है ना, फेल अमर, जिद या दे मुझे इल्म में, ठीक है। हाँ अच्छा जी, इसी तरह से और इस जैसे कौन से हैं, ये शायद आप लोगों ने अभी पढ़ लिया हुआ है, कादा आई थिंक, ठीक है, यानी उसने क्या क्या मतलब था इसका, क्या मतलब था बताएं, उसने चाल चली, ये था चाल ना, चली या हाँ चाल जी चली तो कादा, हाँ कादा यकीदु किद, काइदुन मकीदुन और कईदुन, चाल हाँ तो इसका इसका ये आई थिंक केवल अभी पढ़ लिया। अच्छा यहाँ से अगर मानी नहीं भी आते तो किस तरह से आप करेंगे, इन्नहुम यकीदूना, यकीदूना कहाँ पे आ रहा है, यकीदू यकीदूना, यानी कि कौन से वाला आ रहा है, वो सब मज़ार चलते हैं, हाँ वो सब मज़ार साथ, मज़ार मज़ और हाँ कई दिन कहाँ से आ रहा है, कई दिन क्या है, माजी तो नहीं है, कौन सा है, ये भी यकीदूना क्या है, मुदारे है, मुदारे जमा है, तो कई दिन क्या है, ये देखिए कई दुन था, तो आपको पता है कि हाँ हाँ या उसके ऊपर जब जबर डाला तो एक अलिफ भी आ गया, ठीक है, हाँ कई हाँ दुन। अब जा का देख लेते हैं, जा ये जी उ जी, जाइन डैश मजीउन, ठीक है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, सूरह नसर में पढ़ा था ना, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, याद है, ठीक है। जी जब अच्छा इसका मानी क्या था, ये बड़े मजे का इंटरेस्टिंग रिवीजन पॉइंट है, इज़ा जा जब आ जाए, ये हाँ मतलब है, तो क्या, जी हाँ ये तो माजी है, तो फिर इसका ऐसा मतलब कि जब आ जाती है या आ जाए अल्लाह की मदद, क्या पढ़ा था, इज़ा के साथ जब फेल माजी आ जाएगा तो क्या हम तो मुदारे में वो चीज हाँ वो मज़ार में हाँ वो माशाल्लाह, हाँ ठीक है, याद है आप लोगों को, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से याद कर लेना, इसके भी आपने पूरे पूरे टेबल बना लेना, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं खाफा। अब खाफा किस जैसा है, सामिया जैसा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा टेबल है, इसके अंदर आप लोग शायद हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको, जैसे खाफा या खाफू, ठीक है, खफ इसका ये छोटा सा है, खफ, हाँ खफ, खाइफुन, माखूफुन और खौफुन, हाँ हाँ, इसके मुझे ये बताइए कोई इसके रूट लेटर्स क्या होंगे, खाओ वाओ फा, खाओ वाओ फा, हाँ माशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है जब अलिफ आ जाता है तो इसका मतलब है वो वाव या की बदली हुई हालत होती है, ठीक है। तो हमें टेबल में से कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे खौफुन हमें मस्तर से हिंट मिल गया है कि इसके जो रूट लेटर्स हैं खा वा और फा होंगे इसके, ठीक है। और इसका रेफरेंस पेज क्या है, फला खौफुन अलैहिम, ठीक है, तो ये खौफुन कहाँ से आ रहा है, मस्तर, ये भी मसदर नहीं से आ रहा नहीं है, सिस्टर, खफ से कैसे आ रहा है मुझे बताएं, खौफ से आ रहा ये देखिए खौफुन, मस्त खौफुन, है ना, ये देखिए खौफ फला खौफुन, वो तो सेम लिखा हुआ, इसकी तो शक्ल भी वैसी है, हाँ ठीक है, खौफ ये मस्त हाँ हाँ मस्तर से आ रहा है, ठीक है, इस तरह की चीजें तो या नोट किया करे। अच्छा जी, शाह, अब आपने ये देखना है और कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ये दोनों सामिया के बाप से है, लेकिन इनके रूट लेटर्स जो हैं वो थोड़े से एक डिफरेंट है, क्या इसमें डिफरेंस है, एक तो इसमें हमजा आ गया, ठीक है, जी और इसके क्या या रूट लेटर होंगे,
शीन अब आपने या ये नहीं हम कहना, था। हाँ अब आपने ये नहीं करना या। वाव आ जाएगा, वाव नहीं आना इसमें, ठीक है। नहीं शीन या। शीन या और हमजा, और कहाँ से इसका हमें हिंट मिल रहा है, मशियतुन से, ठीक है। उनसे जैसे मशीन। शाआ, शाआ यशाउ, शा, शाइन, मशीउन और मशियतुन, और इसका हमने रेफरेंस पे QC1 से पढ़ा है, क्या पढ़ा था, इंशाअल्लाह, ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा, और ये शाह, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देखिए शाह यहाँ से माजी वाला ही आ रहा है। अब मुझे ये बताएं, इसको बल्कि मैं आपको बताती हूँ हिंट इसका क्या है याद रखने के लिए, सीन और शीन, सीन और शीन इस तरह करके आप याद कर लें, ठीक है। सामिया, तो इसका मतलब है ये शाह जो है ये इसके अंदर ही डाल देते हैं, सीन शीन इकट्ठे आने, इस तरह करके आप छोटे छोटे हिंट बना लिया करें, ठीक है। तो ये काफा, अच्छा हाँ ठीक है। अब काफा का भी इस तरह का कोई हिंट बना लें, आप ये याद रख लें शाह और काफा जो है बहन भाई हैं, या कुछ भी इसका आप अपने जहन में कोई भी रख लें, इकट्ठे आना है इन्होंने, इस तरह करके आप बना लें। अच्छा खास ठीक है, तो आप लोगों ने इसके कोशिश करें कि टेबल्स को लिख लें, ठीक है। तो माशाल्लाह आपने 9 अफ़आल पर मश्क कर ली है, जो कुरान में कितनी दफा आया है, 3600 टाइम्स आया है, और कुरान में तकरीबन 130 अफ़आल ऐसे हैं जो 5300 टाइम्स आए हैं, और ये सब किसके स्टाइल पे हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें पता चल रहा है स्टाइल याद करना, आला ज़्यादा के स्टाइल पे आए हैं, इसलिए इस स्टाइल को अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है। अब मुझे बताएं जल्दी से, मैं आपका क्विज कर लेती हूँ, ज़्यादा किस तरह का है, कौन सा इसका मेन बाब है, ज़्यादा और यजीदू, ज़्यादा यजीदू, कौन सा इसका मेन बाब कौन सा लग रहा है आपको? इसका मेन ज़रा बास क्या है ना? हाँ ठीक है, कैसे पता चला, ज़्यादा यजीदू, उसमें देर आ गई, हाँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल तुबतू, हल तुबता, सॉरी हल तुबता, क्या तुमने तौबा की? जी हाँ, नाम तुबतू, जी हाँ मैंने तौबा की, सॉरी मैंने तौबा की, ठीक है। हल तुबतुम, क्या तुम सब ने तौबा की? तुबना, ठीक है, नाम तुबना आगे आ जाता है। अच्छा ये मुदारे आ गया, हल ततूबू, हल ततूबू, नाम अतूबू, ठीक हो गया। अच्छा हल ततूबू ना, नाम नतूबू, नतूबू, माशाल्लाह, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ तुब, क्या जवाब होगा, तुब, तुबू होगा, अतुबु। अच्छा मुझे बताएं, जब आपके पास मुदारे, जब सॉरी अमर आ जाए, उसका जवाब कहाँ से देना होता है? मुदारा से देना होता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ तुब, इस पे क्या छुपा हुआ है? हाँ क्या छुपा हुआ है इसमें? अंता छुपा है ना, अंता, तो हम अंता का जवाब किससे देते थे? इस तरह क्या होते थे, यहाँ पे आते थे, अना से देते थे ना, तो इस तरह याद करना है, अतूबू, अतूबू यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं कह रही हूँ तूबू, तुम सब तौबा करो, तो क्या कहोगे आप लोग? नतूबु, नतूबू, नून नहीं एंड में आना, ठीक है, नून नहीं आना है, नतूबू खाली, ठीक हो गया। अब अरबी बोलचाल इसकी देख लेते हैं, कुम, कुम, अच्छा चलिए इसका अकुमू, ठीक है। फिर कुमू, इसका क्या है? नकुमु, नकुमू, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह, ठीक है। हल जित्ता, नाम जित्तु, सॉरी नाम जित, ठीक हो गया। हल जित्तुम, नाम जिदना, जिदना, ठीक है। हल तजीदू, अब ये कैसे है, मुदारे आ गया, हाँ तजीदू, अजीदू, ठीक है। फिर उसके बाद हल तजीदूना, इसका कैसे जवाब देंगे? नाम नजीदू, हाँ नजीदू, ठीक है। जिद, जिद क्या जवाब देंगे आप? अजीदू, अजीदू, ठीक है। अजीदूनी या की साउंड लेके आए, ठीक है, लिखने में भी पहले साउंड होती है, अजीदू। जीदू कैसे होगा इसका? नजीदू, 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 ठीक है, नजीदूनी, नजीदू या की साउंड लेके आए, ठीक है, थोड़ा खींचे उसको। अच्छा जी, हल खिफ्ता, बताएं आप डरते हैं क्या? आप डरते हैं? मा खिफ्तु, ठीक हो गया। खल खिफ्तुम, माशाल्लाह, ठीक हो गया। हल तकाफू, हल तकाफू, नाम देखें एक चीज, एक हम कह रहे हैं हम डरते ही नहीं है, हम बहुत ही बहादुर हैं, हमने इसका जवाब नाम ही देना है। अब यहाँ पे आपको पता है कि माजी का नफी जब करनी हो तो माँ से होती है, ठीक है, माजी से, मीम अलिफ से याद रख ले, उसकी माजी हमेशा माँ से नफी होती है।
لیکن جب ہمارے پاس مضارع آ جائے اس کی نفی کس طرح ہوگی؟ لا سے لا ہوگی. یہ لا یاد سے. رکھیں، لکھ لیجیے اپنے پاس اور یاد رکھیں. حل تخافون، حل تخافون لا کیا آپ سب ڈرتے ہیں؟ لا اخافو. لا نخافو، ٹھیک ہے، ہم نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، نہ پہلے ڈرے تھے کبھی اور نہ ابھی بھی نہیں ڈرتے. اچھا، لا تخف، لا تخف یہ کیا ہے؟ نہیں ہے نا، لا تخف مت ڈر. لا لا اخاف، ٹھیک ہے. اخافو. ہاں، اس کو نا ایک دفعہ آپ ٹیبل کو لکھ کے پھر اس کے بعد یہ پریکٹس کریں، پھر زیادہ مزے کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، ابھی شاید مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کنفیوز تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے. لا تخافو مت ڈرو تم سب، تو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ لا لا تخافو. نخافو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب یہ بھی شاہ کا بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. انشاء خیر. ہاں، اب یہ ہے حل شاء خیرہ، حل شاء خیرہ کیا ہوگا اس کا جواب؟ نعم نعم شیرا شاء خیرا. شاہ، ٹھیک ہے، شاہ شیئا نہیں ہے، شاہ. شاہ کا کیا مطلب تھا؟ کیا تم سب چاہتے ہو؟ کیا تم نے چاہی خیر؟ ٹھیک ہے، ایکچولی کیا اس نے چاہی اس نے خیر. چاہا، اس نے ہاں چاہا. بالکل. اب پھر اس طرح حل شاء خیرن کیا وہ سب، کیا ان سب نے چاہی نعم خیر؟ شاء خیرا. نعم شاء خیرا. ٹھیک ہے، سارے ہمارے دوست ہمارے لیے اچھی بات ہی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ اس میں سوچ لیا. حل شئت خیرن نعم نعم شئت خیرا. شئنا نہیں ہے سسٹر، ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، واحد کا جواب واحد سے، جمع کا جواب جمع سے. ٹھیک ہے، پہلے دیکھیں ہم لوگ واحد کرتے ہیں پھر اس کے بعد جمع کرتے ہیں، پھر واحد پھر جمع، اس طرح سے ہم پیٹرن موسٹلی کرتے ہیں. حل ان کے ساتھ شئتم کہنا. خیر، ہاں شئتم اور نعم شئنا. شئنا. ٹھیک ہے، تم سے آپ یاد رکھیں کہ تم سب وہ. ٹھیک ہے، نا سے نحنو والا تو آپ کو یاد ہوگا نا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر تک ابھی نماز بریک لے لیتے ہیں کوئکلی. 10 منٹس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ ملتے ہیں. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو انشاءاللہ ابھی ٹائم ہوا ہے 6:48 ہے، تو سوری 7:48 ہے، تو ہم ملتے ہیں 7:58 پہ. ٹھیک ہے، اوکے انشاءاللہ. آپ لوگ واپس آ گئے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ہمارا ایک پارٹ جو ہے کور ہو گیا. اب ہم جی جزاک اللہ. اب ہم قرآن پارٹ سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے اشارے سے. تو اس کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہم نے اس کو کوئکلی ریوائز کر لیا تھا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اشاروں کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. کون کون سے ہم نے آج کون سے پڑھنے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. خلیفہ پر سوال پڑھ چکے ہیں، اسماء کی تعلیم، پھر اس کے بعد جو اسی انگلی کا اشارہ ہوگا سجدہ اور ابلیس اور فسلانا توبہ. ٹھیک ہے، اس کے شارٹ اشارے چلیں آپ بتا دیں کون سے ہیں. خلیفہ، اوکے، خلیفہ اور ناموں کی تعلیم، سجدہ، اسماء. ٹھیک فسلانا. ہے، یہ دیکھیں نا. ہاں، اچھا، اس کا شارٹ ایسے خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ، اسماء کی خلیفہ، تعلیم، اسماء، توبہ. سجدہ، توبہ، 3 دفعہ ایسے دہرا لیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے آ جاتے. دیکھیے جیسے یہ صرف اس کا پہلے تو آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. ٹھیک ہے، اس طرح ایک خلیفہ، بھی اسماء، سینٹینس. سجدہ، توبہ. ہاں خلیفہ، ٹھیک ہے. اسماء، تو سجدہ، توبہ. ہاں، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم. اسماء کی تعلیم کے اس کے اندر کیا تھا، ہم ابھی کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کیا سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین میں بنا کے بھیجنا ہے کس کو، نائب کو ایک. ٹھیک ہے، یا خلیفہ کو. تو فرشتوں نے آگے سے سوال کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آگے جو مزید ڈیٹیلز آ رہی ہیں ان کو ہم تھوڑا سا اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. چلیے اس کو ہاں اس کا اس بات تھوڑی سی کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. جو ہم نے سیکھنے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بات ہمیں معلوم نہ ہو، جیسے اس کا بھی ابھی ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے سمجھ گئے تھے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز کا غائب جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آگے دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے نا. تھوڑے سے اسماء زیادہ نہیں ہیں، 2 ہم لوگوں نے پہلی آیت میں پڑھیں گے، پھر دوسری میں کوئی بھی نہیں ہے، 0 ہے. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ سے اس میں 2 ہیں، وہ بھی اتنے نئے نہیں ہیں.
پھر بھی اسمائہم، اس میں بھی اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے، اردو سے ملتا جلتا ہے نا، تو ہمیں یہ فائدہ ہے، ہمیں پہلے یہ اکثر چیزوں کے معنی ویسے ہی آتے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لاسٹ والے میں 2 ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. اور اس نے اس کا ایک رواں ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم ہو سچے. ٹھیک ہے، تو اچھا یہاں پہ جو پہلا والا جو ہے اس کو دیکھیں، علامہ. علامہ یاد ہے نا، ہم نے پڑھا بھی تھا یہ والی، دیکھیں عربی میں QC1 سے ہمارے بلکہ بینرز پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ، یا جو آپ لوگوں کو پمفلٹس وغیرہ دیتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ یاد ہے نا آپ کو، ہم نے بات اس پہ سس فریحہ نے بھی آپ سے بات کر چکی ہیں، ہے نا. تو ہاں، سکھانا. اچھا، تو اس کے اندر علامہ جو ہے وہ سکھانا، اس کا مطلب ہوتا ہے، اور خود جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ کون سا ہے، تعلمہ. ٹھیک ہے، خود سیکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا جی آگے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ابھی ہم یہ والا ابھی ہم QC3 میں پڑھیں گے، اس کی پریشانی نہیں لینی، لیکن آپ ابھی صرف اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا، یہ یاد رکھیں بس. ٹھیک ہے، اور اس نے سکھائے. ثم کیا ہے یہاں پہ، کنیکٹنگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر ہاں پس، پھر جو ہمارے اس کے ڈپینڈ کرتے ہیں نا کیسا ترجمہ ہو رہا ہے، پھر اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. اچھا، آرادہم، اب آرادہم جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آرادہ اور ہم. ٹھیک ہے، پیش کیا، آرادہ اس نے پیش کیا. ٹھیک ہے، ہم پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا پھر فرمایا. اب یہاں پہ مجھے بتائیں فقالا کون بات کر رہا ہے، ڈائلاگ ہے نا، تو اب یہاں پہ کون بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ. ہاں، کس سے پوچھ رہے ہیں، فرشتوں سے. فرشتوں سے. ہاں، بتاؤ. پھر فرمایا انبئونی. ٹھیک ہے، انبئونی ایک فعل ہے، یہ انشاءاللہ آگے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، ابھی اس کے ٹکڑے ابھی دیکھتے ہیں. بتاؤ مجھے بی اسمائی، بی اور اسماء. اب جو انبئونی کیسا فعل ہے یہ انشاءاللہ آگے پڑھ بھی لیں گے، اس کے آگے حروف جر جو ہمارا ہے بی آتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تھوڑا سا ایک ذہن میں بٹھا لے، بعد میں انشاءاللہ کام آئے گا. بی اسمائی نام، بتاؤ مجھے نام. ہاؤلائی کا کیا اشارہ تھا، ہاذا ہاؤلائی، ایسی QPI پڑھی تھی نا، جمع ہے. ہاں جمع ہے اور پاس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو موجود ہے ان سب کے. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو، ان اگر یہ انشاءاللہ والا. ٹھیک ہے، کنتم تم ہو. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آئے کنتم، کون سے ماضی سے آئے. ہاں، کانا اور کانو کنتا تم سب ہو. سچ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اعلیٰ اب یہاں پہ یوز ہے فرشتوں پر. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتائے تھے. اب اس کے اندر نام میں کیا آ سکتا ہے، اس کی مختلف تفاسیر میں مختلف ہیں، اس کی مطلب ڈیٹیلز ہے، لیکن ابھی اگر شارٹ سا دیکھیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے چیزوں کے، فرشتوں کے، ان کی ضروریت میں سے کسی کوئی خاص یا کچھ گنے چنے وہ نام بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس میں سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جو نیک لوگ ہیں ان کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے ہی نہیں بھیجا تھا، ان کو پریپیئرڈ کر کے بھیجا تھا، نام سکھائے تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو تصور میں لائیں، کس طرح سکھائے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے، تھوڑا سا بندے کے ذہن میں تصور آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے آج کل جیسے ڈیجیٹل اتنا ہمارا وہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اسکرین ہو، کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. بندہ سوچ کے اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو فیل کر سکتا ہے، تصور میں لے کے آئے گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر چیز، جتنی بھی چیزیں، سب چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے انہیں نام بتا دی. اچھا، انبئو یہ ایک فعل ہے، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. بتاؤ مجھے، نی جو تھا مجھے والا. ٹھیک ہے، اچھا، بی اسمائہم آگے یہاں اسماء سے
یہ تو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں اسما سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتا ہے, چاہے وہ چھوٹی بڑی جیسی بھی ہو, یعنی چاند ستارے سورج درخت پھل وغیرہ, کوئی بھی جو بھی انمیجنیبل آپ چیزیں ہیں وہ ساری ذہن میں لے کے ہیں. کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی. اور کیا کیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو کس وصف سے اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروایا انسان کو, اس کے بہترین وصف سے, جو علم تھا اس سے اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن دے رہے ہیں. جب ہم کسی کو انٹروڈیوس کرواتے کوشش کرتے ہیں نا بہترین اس کی کوالٹیز بتائیں کہ یہ اتنا پڑھا لکھا ہے, اس نے یہ کیا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیسے انٹروڈیوس کرایا تھا, یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بتایا تھا کہ ان کے پاس علم ہے, ناموں کے ان کو علم ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ٹھیک ہے, اور در حقیقت اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, لہٰذا ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اچھا جی, آگے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑی اچھی دعا, اس سے ہم یاد کر سکتے ہیں, الحمدللہ یاد ہی ہوگی, ربی زدنی علما. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہمیں بڑھائے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اگر ہمیں چیز دی ہے یہ, تو ہمیں چاہیے ہم دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہم مزید اضافہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تھوڑی سی احادیث ہیں. یہ احادیث الحمدللہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک تھی علم کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے یہاں پہ, اور یہ کوئی دنیاوی علم نہیں ہے, لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جیسے علم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا اس کی سوچ بھی تھوڑی سی لمیٹڈ ہوتی ہے, کیونکہ اس نے اس طرح سے ایکسپلور نہیں کیا ہوتا. لیکن جو پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے اس کی تھنکنگ زیادہ ڈیولپڈ ہوتی ہے. تو اس کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں جو شخص علم کی تلاش کے لیے, یعنی کہ اگر اس طرح دنیاوی علم دینی علم حاصل کرنے کے لیے آپ سمجھ لیں, جو بھی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اور کون سی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, ایک یہ کہ صدقہ جاریہ. ٹھیک ہے, کیا چیزیں آ سکتی ہیں, نیک اولاد. ٹھیک ہے, صدقہ جاریہ میں کیا آ سکتا ہے ذرا بتائیں, کون بتائے گا؟ کوئی درخت لگا دیتے ہیں کہیں پہ. میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں جی جی, کنواں نل پانی کا انتظام کرنا, درخت لگانا, مدرسہ کھولنا, مدرسہ کھولنا, ساری مدرسہ کھولنا, کچھ بھی آ سکتے. ٹھیک ہے, جیسے پھر اس کے بعد وہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے, جیسے اگر آپ ابھی آپ انشاءاللہ پڑھیں, آپ آگے سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ جو لوگ اس کو دیکھیں گے, ہاں جتنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے سکھایا ایک بھی ہو بے شک, آپ کی چین بن جائے گی, انشاءاللہ آپ کو ثواب ہوتا رہے گا. اور یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے گی. ہاں اچھا, اس کے بعد کیا ہے, ایک اور اس کی امپورٹنس کی دیکھ لیتے ہیں. جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, بالکل. اچھا جی, اب اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہاں پہ اس کے اندر کیا چیز آ رہی ہے, کوئی نہیں. ہاں, قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر انہوں نے کہا, اب کنہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کوشچن کیا ہے ابھی کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ گے تم سچ ہو, تو آگے سے فرشتوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا, یہ فرشتوں کی بات ہے, ماضی جمع ہے نا, ماضی جمع ہے. انہوں نے کہا سبحانک, یعنی کہ پاک ہے تو, ہاں, لا علم لنا. اچھا, یہاں پہ لا جو آ رہا ہے آپ نے پڑھا تھا نا پہلے, لا ریب فیہ, یہ اسی طرح کا ہے. نہیں, اچھا, ہاں, نہیں کوئی علم لنا ہمیں, الا مگر, ما علمتنا, ہاں جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں. یعنی کہ فرشتوں نے کتنا اچھا سا جواب دیا نا سبحانہ کا. اب سبحانہ کا کیوں کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پرفیکشن کا لیول, اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی ہے. تو اگر ہمیں کچھ معلوم نہ ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے, سبحان اللہ. ہاں ٹھیک ہے, تو ہم نے آج کیا سیکھی ہے فرشتوں سے کہ ہم نے کیا کہنا ہے, قرآن سے ہم نے کیا ہے, ہاں جو چیز نہیں آتی ہوگی سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جیسے اگر کوئی آپ سے راستہ پوچھنے آ جائے, آپ اس کو غلط ملت راستہ بتانے کی جگہ وہاں سے جاؤ یہاں سے جاؤ, اس طرح نہیں ہے نا, آپ نے کہنا سبحان اللہ, مجھے نہیں آتا بچارے. ہاں ٹھیک ہے, انکا بے شک تو, انکا بے شک تو ہی, انتا تو ہی. اچھا, یہاں پہ دیکھیں انا کا پہلے کا تھا, پھر انتا بھی اگر آگے تو اس کا مطلب ہے تاکید اس میں ہے. بے شک تو مانیے نا, اس میں سارا ہے.
हाँ अलीमुल हकीम, यानी कि अब ये आपने पढ़ा होगा जानने वाला। अलीम, हाँ जानने वाला, हिकमत वाला, ये जानने तो वाला बचपन में हिकमत जी हाँ। जब इस तरह जैसे के हमने पैटर्न में आ जाते अपने हैं बड़ों से जब सुना ना कि जब उनको कुछ नहीं आता था तो वो कहते थे वल्लाहु आलम, तो हाँ हम ये भी हो पहले सकता समझ है नहीं बिल्कुल। आती थी कि ये क्या मतलब है। अब समझ आती है हाँ वल्लाहु आलम, ये भी अल्लाह ज्यादा अल्लाह जानता बेहतर है। जानता है, हाँ ये माशाल्लाह सब बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा इसके अंदर अलीम और हकीम का जो एक साउंड आ गया ना, ये कुछ टेबल्स जो हैं इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी आप, ये एक्सटेंड भी हो जाते हैं, तो अभी इसकी मजीद डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन जो इस तरह के पैटर्न आ जाते हैं ना, उसमें क्या चीज आ जाती है, बहुत ज्यादा जानने वाला, ठीक है, और मुबालगा हाँ आ जाता है ना, मुबालगा आ मुबालगा। जाता है माशाल्लाह, ठीक है, सिफत और ये सारी चीजें आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तसलसल भी आ जाता है, बहुत ज्यादा जानने वाला, बहुत ज्यादा हिकमत वाला है, ठीक है। अच्छा आगे, इल्ला का मतलब आपको आता है, अल्लम तना, इसके कितने टुकड़े हैं, माँ का मतलब है जितना, यहाँ पे माँ हम अपने हिसाब से इसका तर्जुमा बनाते हैं ना, माँ जो या जितना, ठीक है। अल्लमता कैसे होगा, अल्लमता अल्लम तूने, ता ला, हाँ 3 और टुकड़े हैं। हमें, ता हाँ इसकी हाँ टीपीआई साथ साथ किया करें, ठीक है ना, अल्लमता क्या, हाँ ठीक है, तूने सिखाया, अल्लमता अल्लम तुमने सिखाया। अच्छा अब अल्लामा का टेबल तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उसका अगर हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा मस्जिद टुकड़े भी बना लें तो समझ तो आ रही है ना, हाँ, ता हाँ, और जी तू वाली, जैसे माजी से है, तूने सिखाया हमें, तूने ठीक है। सिखाया। जैसे ये भी, ये देखें वो हदीस दोबारा से कह के, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, ठीक है, जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए वो तुम में से सिखाया बेहतर है, बेहतर। ठीक है। तो ये इसके बाद हाँ, यहाँ से हम थोड़े से बाग जल्दी से देख लेते हैं। अगर हमें कोई चीज मालूम ना हो तो फरिश्तों की मिसाल अपने सामने रखिए और सुभान अल्लाह कहें। फिर उसके बाद अगर किसी चीज की हिकमत हमें समझ नहीं आती है, ठीक है, तो लेकिन अल्लाह ताला को तो सब पता है, ठीक है, हमारा इल्म बहुत महदूद है, इंसान क्या है बहुत शॉर्ट साइटेड है ना, उसको नहीं पता, ठीक है, तो लेकिन अल्लाह ताला हर चीज जानता है। फिर आगे देख लेते हैं, औला, अब किसने किसकी बात हो रही है, अच्छा यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे आ भी गया, कौला या आदम, ठीक है, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कौला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्दि वअअलमु मा तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा अब यहाँ पे इसका एक दफा रवान तर्जुमा देख लेते हैं। फरमाया ए आदम बता दे इनको, अब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हो रहे हैं, और क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, बता दे इनको, इनके एकदम से अल्लाह ताला ने उनको कोई दिया हुआ है, फरिश्तों के ऊपर देखा आपके सामने कोई, इमेजिन करें कि अल्लाह ताला फरिश्तों को एक चीज नहीं आती है, अब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हैं उन्हें कह रहे हैं कि इनको बता दे इनको बिअस्माइहिम, नाम इनके, फलम्मा, पस जब, अंबअहुम, उसने बताई, अब उस कौन है यहाँ पे, आदम अलैहिस्सलाम ने, नहीं आदम नहीं हाँ ठीक है, जब अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे दिया उन्हें, तो फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब बताए उनके नाम, तो फरमाया, अब यहाँ कौन फरमा रहा है, अल्लाह ताला, तो फरमाया अलम अकुल लकुम, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे कि बेशक मैं जानता हूँ छुपी हुई चीजें आसमानों और जमीन की, और मैं जानता हूँ तो तुम जाहिर करते हो और तुम छुपाते हो। इसका भी अभी देखते हैं क्या मतलब है, ठीक है, एक मिनट कहाँ गया, अच्छा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कौला का तो टेबल हम लोगों ने अभी किया है। फिर या आदम, ए आदम इसका मतलब है, ठीक है, पुकारने के लिए या साथ लगती है। हम, ठीक है, ये फेल अभी नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। बता दे, अब हम कौन है, उनको, ठीक है, उनको यानी फरिश्तों को, फरिश्ते को, हाँ अभी बात हुई थी ना, अम्बा, ये जो फेल है इसके साथ क्या लगेगा, आगे आप देखेंगे कि उसके साथ बी आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आया हुआ है, इसको जहन में रख लें, ठीक है। बी अस्माइहिम, नाम उनके, बस जब, लम्मा के कितने टुकड़े हैं, फा और लम्मा, बस जब, अंबाअहुम, उसने बताए, उसने बताए उनको, ठीक है, बी अस्माइहिम, उनके नाम। अब यहाँ पे ये कौन कौन से डिफरेंट उसके आए हैं, अंबिऊनी, अंबाअहुम, हाँ ये क्या है इसके साथ, बिल्कुल, तो ये क्या आ रहे हैं, ये हमने टेबल्स में वो पढ़े थे ना, ये अटैच्ड प्रोनाउंस जो आ जाते हैं साथ,
ठीक है, तो ये फेल के साथ डिफरेंट आए हुए हैं, इसको बस ध्यान में रखें, इसका ज्यादा आप अभी डिटेल नहीं। ठीक है, आगे औला अलम, अलम का तो हमने पढ़ा था ना, नफी के लिए आता है, क्या सवाल के क्या, आ का मतलब क्या, लम का मतलब नहीं, लम नहीं है। हाँ, अकुल एक्चुअली जो है ये अमर ही है, ठीक है, अभी इसकी थोड़ी डिफरेंट टिप है। मैंने कहा था लकुम, तुमसे, यानी तुम सबसे या तुमसे, ठीक है, क्या कहा था, आगे देखते हैं। इन्नी, बेशक मैं, इसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है। गैब समावाती, गैब का तो छुपी हुई चीजें, समावात ये भी कोई नया वर्ड नहीं है, समावात हमने किया हुआ है बहुत दफा, ठीक है। हाँ, और ये क्या है, अलिफ ता से क्या पता चल रहा है, क्या है ये, मुज़क्कर है मोनस है, मोनस जमा, माशाल्लाह, ठीक है। और जमीन की, ठीक है, वालमू, आलमू क्या है, और मैं जानता दुनिया, हूँ, मैं जानता हूँ, अच्छा, आलमू, आलमू, ठीक है, दुनिया वाला नहीं है, ठीक है। मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, ठीक है, ये वाला भी, ये देखें, ये एक तो आपको पता चल गया, ये मुदारे की अलामत आ रही थी, लेकिन मैंने क्या कहा था, इस पे पेश आ रही है, तो ये इंशाल्लाह हम आगे करेंगे ऐसे अफाल, लेकिन आपने याद रखना जरूरी नहीं है सिस्टर मजहूल हो, ठीक है, ठीक है। ये देखे ना इसका तर्जमा, जो तुम जाहिर करते हो, ये मुदारे है, ठीक है, मुदारे है। वमा कुंतुम, और जो, अब यहाँ पे माँ का मानी याद रखना, जो कुन तुम तक्तुमून, जो तुम छुपाते थे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये वाज़िया फरमा दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाज चीजों को फरिश्तों से भी ज्यादा जानते हैं, ठीक है, बल्कि उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का भी हुक्म दिया, ठीक है ना। आगे अभी इंशाल्लाह ये पूरा वाकया जो पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा आपको। अगर हम किसी भी चीज से किसी चीज या वाक्य के पीछे हिकमत को नहीं समझते, तो हमें ये तालीम दी गई है कि हम यूं कहें, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें क्या लेसन दिया है कि सुभान अल्लाह, हाँ ठीक है, कहें कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हर चीज को जानता है, बल्कि जमीन और आसमान के हर राज और हिकमत को जानता है, ठीक है। हमारा इल्म बहुत महदूद है और हम इस दुनिया में हर चीज के पीछे पोशीदा हिकमत को नहीं जानते, जैसे मौत, जल्जले वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, यानी फरिश्तों से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरिश्तों ने ये समझा था कि तमाम मखलूकात में हम अफजल और ज्यादा इल्म वाले, हो सकता है वो ये सोच रहे थे इंसान को नहीं, यानी इंसान तो नहीं हो सकता, उन्हें तो अभी पता नहीं ना था, यही बात थी जिसे वो छुपा रहे थे, वल्लाहु आलम। यानी हो सकता है ये वाली एक कई मुफस्सिरीन की ये भी राय है, फिर कई की है, बाज़ उलमा का कहना है कि अल्लाह ताला इशारा जो है इब्लीस की जानिब कर रहे हैं, यानी कि वो उसके दिल में हसद और तकब्बुर था, मुझे सजदा करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है उसकी तरफ इशारा हो। दर हकीकत ये इब्लीस के लिए एक तंबीह थी, लेकिन फिर भी उसने सबक नहीं सीखा। अभी अगली आयत जब आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह। एक और तफसीर इसकी जो थी कि फरिश्तों ने सिर्फ इंसान का खून बहाने के पहलू का जिक्र किया था, ठीक है, और इंसानों में अच्छे लोग भी होंगे, ठीक है, वो यही बात है ना कि जो अल्लाह के बंदे होंगे वो इस चीजों से बचे रहेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला ने यही कहा था ना। अच्छा जी, इसको एक दफा थोड़ा सा देख लेते हैं, रवा तर्जमा देख लेते हैं। और उसने सिखाया आदम को नाम सबके सब पे पेश किया। कुल्लाहा जो है ये आप कैसे हो सकता है कुल्लाहा, ठीक है, अगर कुल्ला के साथ आप लगा ले, जैसे हमने क्या किए थे कुल्लाहू वगैरह, हाँ तो ये मोनस के हैं, ठीक है, हाँ अच्छा जी। फिर ठीक है, फिर पेश किया उनको फरिश्तों पर, फिर फरमाया बता मुझे इन नाम इन सब के अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा पाक है तू, नहीं कोई इल्म हमें मगर जितना तूने सिखा, हम बेशक बेशक तू ही जानने वाला और हिकमत वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी देख लेते हैं 33 आयत का, फरमाया ए आदम बता दो इनको नाम उनके, बस जब उसने बताए उनको उनके नाम तो फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, यानी फरिश्तों से अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैंने नहीं कहा था तुमसे कि बेशक मैं ज्यादा जानता हूँ छुपी हुई चीजों को आसमान और जमीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो जो तुम छुपाते हो, ठीक है। तो अस्बाक और दुआ वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, इसके अस्बाक जो थे वो थे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाया, ठीक है। और क्या चीज हमें इसमें से इंशाल्लाह हमने सीखनी है, अगर कोई बात मालूम ना हो तो हमने क्या कहना है सुभान अल्लाह, ठीक है। अब ये नहीं करना कि आपसे कोई बड़ा बात पूछ रहा हो तो आप कहे सुभान अल्लाह और बताए ना,
ٹھیک ہے تو ہاں ٹھیک ہے. اچھا فرشتے سمجھ گئے تھے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے. اب جب ان کی اللہ تعالیٰ سے یہ پوری ان کو بات پتہ چلی اور انہیں پتہ چل گیا کہ انسان کے پاس تو علم رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے کام بھی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے. اب اس کا تھوڑا سا یہ بنا لیتے ہیں دعا اور پلان. اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور پلان ہم کیا بنا سکتے ہیں, میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا اور جو چیز مجھے نہ آتی ہے اسے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اپنا احتساب بھی کیجئے اور جو آپ نے سیکھا ہے وہ سکھائیے. اب اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کون سے ہیں. جیسے اسماء, ٹھیک ہے, اسم سے اسماء. پھر اس کے بعد ملائکہ سے یہ ہم پڑھ چکے ہیں, مالکہ سے یہ تھوڑا سا اس کے اندر فونٹ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. مالکہ یعنی یہ جمع ہے, ملائکہ تو یہ بھی جمع ہے. غیب جو ہے, غیب کی کیا جمع ہے, غیوب. ٹھیک ہے. اور ہاں اچھا اب فعل کون کون سے آ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے کیا آرادہ ایک تھا, ٹھیک ہے, یہ ماضی آیا, اس میں آرادہ یا اردو اعرد, ٹھیک ہے, اعرد سوری اعرد آردن اردن اردن. ٹھیک ہے. ادھر ہوتا ہے نا تو اعرد. ٹھیک ہے. تو یہ دارابا کے پیٹرن سے ہمیں کیسے پتا چل گیا, زیر آ رہی تھی اس میں اس کے مدارے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد صادقین کہاں سے آئی یہ دیکھ لیتے ہیں. ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے, بہت ایزی ہوتا ہے یہ والا. ٹھیک ہے. یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اکثر چیزیں کچھ بھی نہ بن رہا ہو تو ناصرہ کے پیٹرن پہ ہوتے ہیں موسٹلی. ٹھیک ہے. صدقہ یصدق اصدق, صادقن ہاں صادقن مصدوقن اور صدقن. اب یہاں پہ صادقین کس سے نکلا ہوا لگ رہا ہے آپ کو, کیا اس کی وہ ہوگی ٹی پی آئی, ذرا بتائیں مجھے کون سی ہو سکتی ہے. افعال تو نہیں ہو سکتے, یا نون آ رہی ہے, جمع ہے کسی چیز کی تو کس ہوگا. ہاں ماشاء اللہ صادقن ایسے. ٹھیک ہے. اور صادقین. ٹھیک ہے. اور دوسری جمع کیا ہوگی, ایک صادقین ہوگی اور دوسری کیا ہوگی صادقون. صادقین صادقون. ٹھیک ہے. واؤنون اور یانون دونوں جمع بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ والا ایک فعل جو ہے یہ تھوڑا سا نیا ہے. کتما یکتم اکتم, کاتمن مکتوم اور کتمانن. اچھا اس کا ٹیبل بنائیے گا اور یہ آپ لوگوں نے گروپ پہ کوشش کریں بنا کے بھیجیں اور بتائیں یہ تکتمونا کہاں پہ آ رہا ہے. ایک تو یہ لگ رہا ہے مدارے میں ہے, ٹھیک ہے, تا کی نشانی آ گئی, واؤنون جمع کی آ گئی, تو کیسی ٹی پی آئی بنے گی اس کی, کون چاہے گا, کون بتائے گا کیسے ہوگا ایسے تکتمونا. یہ آپ لوگوں نے بنانا ہے اس کو. ٹھیک ہے. گروپ میں بھی شیئر کیجیے گا. اچھا جی. اب یہ قولا اور کانا تو بہت ہی امپورٹنٹ فعل ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے کتنے امپورٹنٹ ہے, ہر لائن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے تقریباً. اچھا پھر اس کے بعد غابہ کا ٹیبل, غابہ جو ہے وہ زیادہ جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے کیا ہوگا, غابہ یغیب غب, غائبن دیٹ غیبن. ٹھیک ہے. تو یہ غیبہ جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہوا لگ رہا ہے, غیبن جیسا لگ رہا ہے نا, یہ ہے غیبہ یا غیبن. ٹھیک ہے. ہاں چلیں جی اس کو گرامر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. آج ہمارے اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, دعا, ہدا, ظنا اور دلہ جیسے اسٹائل پہ آنے والا افعال کا تھوڑا سا اعادہ کرنا ہے. گرامر میں ایکچولی اعادہ ہی چل رہا ہے. ہم نے اس میں بیسیکلی کوشش کرنی ہے جو ہم ٹیبل پڑھ رہے ہیں نا کم از کم ان کے ہم پورے ٹیبلز بنا لیں, بہت فائدہ ہوگا. الگ الگ 4 باب لکھیں, اس کے اندر کمزور جو ہیں ان کو لکھیں, پھر کوڈ ورڈ لکھ لیں کون سا آ رہا ہے اس جیسے کون سے, اس طرح آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلیے آپ لوگوں نے ضرور اس کو لکھ کے دیکھا کریں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اب تو ہو گیا ہوگا یاد. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے کوڈ ورڈز ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں, جب آپ کو ٹیبل پتہ چل جائے گا نا پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اچھا قالا جیسا یہ قا لکھا ہوا ہے, اس کا اس طرح کانا کا ایسا بنے گا, اور مزید اور بھی اس طرح کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب ہم نے آج جو پڑھنا ہے دعا کا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو دعا کے جیسے جو ٹیبلز تھے نا ان کو ریوائز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دعا یدعو ادعو داعن مدعون اور دعا. اچھا ایک چیز اس میں یہاں پہ نا اکثر میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس جو ہے نا اس کے اندر مدارے میں غلطی کرتے ہیں. یہاں پہ جو واو آ رہا ہے نا
یہ جمع والا نہیں آ رہا, یہ اس کا یدعو یدعونا تدعو ادعو, ٹھیک ہے. جب تدعو بنائیں گے وہ بھی اسی طرح کا ہوگا, تدعو, ٹھیک ہے. یہ آپ نے خیال رکھنا, یہ لکھ کے ضرور دیکھیے گا. اب یہاں پہ کیا ہے اس کی ریفرنس میں, یہ پڑھ بھی چکے ہیں آپ, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور پکار, یہ گرامر کے ٹیبل میں تھا نا, گرامر کی آپ کی بک میں ایک ٹرانسلیشن تھی جو آپ لوگوں نے کرنی تھی, اور پکارو یا بلا لو. وَدْعُوا کا کیا مطلب ہے ایسے, اور بلا لو اپنے گواہوں کو سوائے اللہ کے, یہ تھا نا. تو یہ اس طرح, اب وَدْعُوا کہاں سے ہے, اس طرح کا اشارہ ہے, تو کیا ہے, دعا دعو جی ایکچولی, ہاں ادعو, ہاں ٹھیک ہے, ادعو اور ادعو یہ ایسے والا ہے, ادعو اس طرح والا ہے. اچھا جی, اب یہ والا دیکھیں, کون سا ہے میم؟ ادعو امر جمع, اور بلا لو اور پکارو, ہاں ٹھیک ہے, تو اس سے نکلا. ہاں تو یہ آپ لوگوں نے, آپ کی ابھی آپ لوگوں نے اگر یہ کر لی ہے اپنی ورک بک میں, نہیں کیا تو پھر اب آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں سے آنا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں تلا, یہ بھی دعا کی طرح کا ہی ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. تلا یتلو, اس میں بھی سیم وہی ہے, یہ یہاں پہ واو جو آ رہا ہے نا, اس کو آپ نے مس نہیں کرنا, لام کے اوپر نہیں پیش ڈال دینی, یہ اس کا یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تلا یتلو اتلو تالن مطلوبن اور تلاوتن, ٹھیک ہے. تلاوتن تو ایزی سا یہ ہے. اب یہاں پہ کیا, ان الذین یتلونا کتاب اللہ, ٹھیک ہے. یہ کیا مطلب ہوگا, یتلونا کہاں سے آیا ہوا ہے, اس طرح ہے نا, یتلو سوری یتلو یتلونا مدارے, ہاں مدارے, اور وہ سب اس میں کیا چھپا ہوا ہے, کون سی زمین چھپی ہوئی ہے یتلونا میں, پڑھا تھا نا ہم نے, جس کی ساتھ نہیں لکھی ہوتی کوئی نہ کوئی چھپی ہوتی ہے. اگر یہ ہاتھ ایسے کر کے دیکھیں, ہم چھپا ہوا ہے, یتلو میں ہوا تھا, یتلونا میں ہم تھا, ہے نا. تو اس طرح یہ یاد رکھنا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اسی طرح خلا کا بھی سیم ہی ہے, دعا جیسا ہی ہے. خلا یخلو اخلو خالن ڈیش قلوبن. اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے, یہ دیکھیں, داعن تالن خالن, یہ اس طرح کی, یہ کیوں آ رہے ہیں, کون بتائے گا کیا اس کی ریزن ہے. چلیے یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ نے بتانا ہے, گروپ میں بتانا ہے کیوں آ رہے ہیں اس کی, یہ زیر زیر کے ساتھ کیوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ہے نا تھوڑے سے, تو اس کی ریزن آپ نے سرچ کرنی ہے, آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا دعا جیسا ہم نے کیا پڑھا ہے, تلا اور خلا پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہدا کا, دیکھ لیتے ہیں ہدا کس سے اس کا پیٹرن, ہدا, ہدا یہدی, اس میں بھی زیر آ رہی تھی, ہے نا. اچھا مجھے بھی آ رہی ہے, ہاں ہاں, تو کیوں آ رہے, چلے اس پہ سوچیں ذرا, کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے, کیا چیز ایک کامن اس میں آ رہی ہے. ان کے روٹ لیٹرز دیکھیں, کمزور ورڈ ہے اس وجہ سے, کمزور ہے. اور کون سا کمزور, اس کے روٹ لیٹر کیا ہے, ہا دال یا ہے نا, تو جس کے کمزور لیٹرز میں, ٹھیک ہے, جس کے یا ہے اس وجہ سے اینڈ پہ آ رہا ہو, جیسے ہا دا اور یا, جس میں یا اینڈ پہ آ رہا ہوگا نا, اس میں اس طرح کا پیٹرن آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا. ابھی آپ لوگ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو بڑا مزہ آئے گا, جب آپ کا ایک کنیکشن بنتا ہے نا, اسپیشلی کمزور, اس میں بڑا مزہ آتا ہے کہ اچھا یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا, اچھا اچھا اچھا, یہ ٹھیک ہے. یہ آپ نے لکھ کے ضرور دیکھی, ہدا یہدی انشاءاللہ, اہدی ہادن مہدیون اور ہدایتن. اب یہ تو بہت ہی ایزی سا ہے نا, اہدینا, یہ تھا نا, اہدینا, اہدی اور نا, ہمیں ہدایت دے. اور یہ کیا تھا, سورہ فاتحہ کا کیا تھا, خلاصہ تھا نا, خلاصہ بھی تھا, ٹھیک ہے. اچھا QC 1 میں پڑھا تھا نا. اچھا یہ والا دیکھ لیتے ہیں, جزا یجزی اجزی, جازن سیم وہی دیکھیں, جازن اس میں بھی آ رہا ہے, ہاں بالکل, مجزیون اور جزاؤن, جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ, ٹھیک ہے. اس کا تو بڑا ایزی ہے, جزاک اللہ. چلیں اب جرا کا دیکھ لیتے ہیں, جرا یجری اجری, جارن ڈیش جریان, ٹھیک ہے. تو یہ ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں, تجری من تحتی الانہار, ٹھیک ہے, تجری سے یاد رکھیں. اب تجری کہاں پہ آ رہا ہے, یہاں تو کہیں نظر نہیں آ رہا, کہاں ہوگا پھر, بالکل, ہاں بالکل. یہ مدارے کی علامت دیکھ لی ہم نے, پھر یجری, پھر اس کے بعد اسی ٹیبل میں آئے گا
इसको बना के देखिएगा जरा आप, ठीक है, इन सारे टेबल्स कोशिश करें, आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक है, अता, ठीक है, इसको देख लेते हैं, अता यती, इसमें आपने झटके से पढ़ना है, ठीक है, हमजा के ऊपर सुकून है, अता यती, हाँ, आदिन मक्तियुन और इतियानुन। तो इसका क्या मतलब था, ये हम पढ़ चुके हैं, फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, क्या मतलब था इसका, लाना, तो ले आओ इस जैसी सूरत, ये थी, ये था ना इसका मतलब। तो इसमें क्या, इसमें क्या है, इसमें इस तरह अमर वाला आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देख लेते हैं, मशा यमशी इमशी माशिन डैश मशीयुन। अब यहाँ पे क्या था, कुल्लमा अदा अलहुम मशौती, ठीक है, यहाँ पे क्या, मशा मशौ, ठीक है, मशा मशौ इस तरह है, वो चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अदा के जैसे कौन कौन से पढ़ लिए हैं, जजा, जरा, अता और मशा, ठीक है, मिलते जुलते हैं ना, इनकी इंटरेस्टिंग बात भी आप लोगों को पता चली है। फिर दआ जैसा कौन कौन सा था, तला और खलाका था, ठीक है। और देखते हैं अब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 अफ़ाल पर मश्क कर ली है, जो कितनी दफा आए कुरान में, 910 मरतबा आए हैं, यानी ये हाँ, यानी कि कुरान में तकरीबन 100 अफ़ाल हैं जो 2300 टाइम्स आए हैं, और ये सब किसके पैटर्न पे है, दआ और हदा के स्टाइल पे हैं। ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस स्टाइल को भी अच्छी तरह याद कर लो और होमवर्क करना नहीं भूलना, ठीक है। और ठीक है, अच्छा अब ये भी देख लेते हैं, रन्ना और ये वाला भी देख लेते हैं। तो इसकी एक चीज थी, हाँ चलें, अच्छा जी चलें, जन्ना का कर लेते हैं। इसकी क्या खास बात थी, इसमें ये किस जैसा होता है, क्या इसमें डबल है था? उसमें, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जन्ना, यजुन्नु, जुन्ना, जानुन, मजनूनुन और जन्नुन। अब ये भी आपकी बुक में भी था इस तरह का, याद है आपको, अभी किया आप लोगों ने कि नहीं, इन्ना बाद जन्नी इस्मुन, के बाद बेशक बाद गुमान भी गुनाह है, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ से एक और चीज भी हम देख लेते हैं अचानक जहन में, ये देखें, इस्म और इस कितना डिफरेंस है ना, एक तजवीज की गलती से कितना मानी बदल जाता है। इस्म का मतलब है नाम, और इस्म का क्या मतलब है, गुनाह, ठीक है, कितना, हाँ बिल्कुल ही मानी चेंज हो जाता है, तो इस चीज का भी ख्याल रखें। अच्छा जी, रद्दा का देख लेते हैं, रद्दा या रुद्दू, रुद्दा, रादुन, मरदूदुन और रद्दुन। अच्छा इसका क्या है, इन्ना रादूहु इलैक, ठीक है। अच्छा इसका आपको किस तरह का लग रहा है, रादू किस जैसा लग रहा है, हाँ किस जैसा, यहाँ से कहाँ से आ रहा है ये रादुन, ये या कुछ और लग रहा है, आप क्या लग रहा है, यही लग रहा है, इस फाइल क्या ही लग रहा है, रात दूर से। चलें इसको जरा सर्च आप थोड़ा करें, ठीक है, रादू, तो ये क्या है, ये क्या है, ये फाइल है ना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, मद्दा या मुद्दू, मुद्दा, मादुन, ममदूदुन और मद्दुन। और ये हमने क्या इसका मतलब पढ़ा था, खींचना, ढील देना, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, तो अल्लाह ढील देता है उनको किसमें, सरकशी में, सरकशी में, हाँ ठीक हो गया। अच्छा ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जन्ना जैसे पढ़ लिए, यानी रद्दा और मद्दा और जन्ना। और ये किस जैसे थे, इसका मेन बाप कौन सा है, नासारा, ठीक है, इसके कनेक्शन जरूर बनाया करें कि मेन बाप कौन सा है। और इंशाल्लाह ये अभी हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतनी आसानी होती जाएगी। और जैसे हम लोग भी, आप जैसे स्टूडेंट्स ही हैं, मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूँ, तो हमें भी कुछ नहीं आता था, यानी शुरू से मैं कोई पढ़ के नहीं आई थी, मैंने भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया था, तो इंशाल्लाह हम सबको आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको मैं मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ, तो आप लोगों ने भी, हाँ इंशाल्लाह, बस हमने नियत करनी है और कोशिश अपनी जारी रखनी है इंशाल्लाह। चलें अब ये दल्ला का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक सेकंड ठहर जाए। चलो, दल्ला या दिल्लू, तिल्ला, दालुन और डैश दलालतुन। अब इसका कहाँ से, हाँ ये QC1 में पढ़ा था ना,
हाँ, यहाँ से इसको याद रखना है। दौलीन कहाँ से फिर निकल रहा है, ये भी बता दें चलें, कौन सा वाला है? दालुन से। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह खर्रा यखिर्रु खिर्रा, खारुन डैश खर्रुन, ठीक है। वखर्रु लहू सुज्जदा, कि ये भी आप लोगों ने अभी पढ़ना होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, कि सजदे में गिरा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हक्का यहिक्कु हिक्का, अच्छा इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। हकीकुन, ठीक है, इसका डिफरेंट पैटर्न है, डैश और हक्कुन। तो इसका क्या है? हाँ, वतवासौ बिल हक्की, तो ये हक्की कहाँ से आ रहा है? हक से आ रहा है। हाँ ठीक हो गया। हकुन से, हक जी। अच्छा जी, दल्ला जैसे, अच्छा तो आज का हमने क्या पढ़ा है? वन्ना जैसे कौन कौन से हैं? रद्दा और मद्दा है। इसी तरह दल्ला जैसे हैं खर्रा और हक्का है, ठीक है। और ये इसका मेन, हाँ मेन बाब कौन सा हो गया? दाराबा, ठीक है। हाँ, तो अब आपने जब इनका टेबल बनाना है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको आ जाता है हक्का का टेबल बनाए, आपने क्या करना है? दल्ला का टेबल समझे आपने बुक खोल लिया है, ठीक है, उसमें तो लिखा हुआ है, वहां से आप बिल्कुल सेम टू सेम हक्का और खर्रा का बना सकते हैं। शायद एक आध को या हो सकता है आपको उम्र में थोड़ा मसला लगे या कुछ, लेकिन कोई इतना मसला नहीं, आप ग्रुप में पूछें, ठीक है। इसी तरह जन्ना जैसे जो है, ये इसका कोड है, रद्दा और मद्दा के आप सेम टू सेम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि साउंड्स की बात है ना अरबी में, तो इनकी कोड इस लिहाज से दिए गए जो साउंड जिस जैसी है, तो आपने इसको भी जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो माशाल्लाह आपने 6 अफाल पर मश्क कर लिया जो कुरान में 525 टाइम्स आए हैं, और कुरान में तकरीबन 90 अफाल ऐसे हैं जो 1350 टाइम्स आए हैं, जो सारे किस जैसे हैं? दल्ला और जन्ना के स्टाइल पर हैं, इसलिए इन स्टाइल्स को भी आपने अच्छी तरह याद करना है। थोड़ी सी बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हल तलौतल कुरान, हल यहाँ पे तलौतुल कुरान, नाम नाम तलौतुल कुरान। अब मुझे बताएं ये तलौता क्या है? माजी है, तलावत का ये मुदारा है, मुदारा शोर तला, चलिए बताएं जरा टेबल ही तलौता तलौतुम तलौना, ये कैसे आएगा आपको जब आप लिखेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करनी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये आपने लिखना है, आपको ये समझ आने लग जाएगी। नाम तलौतु, क्या कह रहे हैं? तलावतुल कुरान, नाम तलावतुल कुरान, कि मैंने कुरान पढ़ा, जी हाँ मैंने कुरान पढ़ा, ठीक है। अच्छा इसका बताएं, इसकी क्या होगी? तलौना, तलौतुमुल कुरान, नाम तलौना कुरान, हाँ तलौनल कुरान, ठीक है। अब ये क्या है? ततलू, ये कैसा लग रहा है? ये हाँ, जरा कराएं इसका मुदारे कराएं, कौन सिस्टर कराएंगी? मुदारे की साइड कराएं इसकी। यतलू, आगे अतलू कुरान, अतलू कुरान, यतलूना, नहीं मुझे इसके मुदारे करवाएं। अच्छा यतलू ततलू, अतलू, नहीं, देखें शुरू से यतलू ततलूना और नतलू। अच्छा ततलू हो गया, आप इसको लिख के जरूर देखें, ठीक है। देखें ये हो गया इसका, यतलू यतलूना ततलू अतलू ततलूना नतलू, और हिया क्या होगा? हिया ततलू, ठीक हो गया। तो इसका जवाब कैसे देंगे? अपने आप से देंगे, नाम अतलुल कुरान। अब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? अतलू में क्या छुपा हुआ है? अना छुपा हुआ है ना, अना। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ जैसे ततलू में क्या था? अंता, अतलू में ये कोशिश क्या करें इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस क्या करें कि छुपे हुए जमाए कौन से होते हैं, अक्सर ग्रुप में मैम फरीहा आपको भेजती रहती हैं इसकी, तो ये कोशिश क्या करें अपने पास से कोई नया टेबल लिखे तो उसके आगे छोटा छोटा लिखा करे कि इसमें नहनु है, इसमें ये है, इसमें अंतुम है, इस तरह आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, हल ततलून अल कुरान, क्या तुम सब कुरान पढ़ते हो? क्या नाम नतलुल कुरान, ठीक है। अच्छा अब ये वाला उतलुल कुरान, तुम सब कुरान पढ़ो, क्या कहेंगे आप लोग? अतलु कुरान, हाँ सॉरी सब हाँ अतलुल कुरान, हाँ अब ये सबकी बात आ गया, उतलुल कुरान ये आ गई सबकी बात, पहले नतलुल कुरान, नतलुल कुरान, माशाल्लाह, ठीक है। अब आगे देखो
अच्छा सिस्टर, आप अगर कोई पार्टिसिपेटिंग ना करा तो माइक म्यूट कर लें, शोर जिसके पीछे है वो माइक म्यूट कर लें। हल आतईता, नाम अतईतु, हाँ नाम अतईतु, ठीक है। फिर हल अतईतुम, नाम अतईना, हाँ ठीक है। हल तअती, हल नाम तअती, नाती, नाती, नहीं इसमें नाती नहीं है, ये तअती नहीं ठीक है। आती। अच्छा इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जब इसमें हमजा वाला आ गया ना ये अता या ती के टेबल में, तो उसके अंदर जब अपनी तरफ आएगा तो देखो उसमें मद्दा आ गई है, 2 अलिफ इकट्ठे हो गए हैं, तो इस तरह आती, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, उसके ऊपर अब जज़म नहीं आ रहा, आती इस तरह हो गया। हल तअतूना, क्या इसका हल तअतूना, नाम नाम नती, हाँ ठीक है। इमशी, इमशी का मतलब क्या होता है बताएं? इमशी चलो, चल, हाँ चलो चले, ठीक है। आपने क्या कहना है? इमशी, अमशी, हाँ पहले वो था अमशी, इमशी, इमशी अमशी, सॉरी अमशी, ठीक है अमशी, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ चलो सारे चलते हैं। इमशू, आप क्या कहेंगे? नमशी, नमशी, वेरी गुड। चलें आगे देख लेते हैं। हल्दललता, हल्दललता क्या तुम नहीं माँ जललतु, माँ दललतु नहीं जी, हम तो ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है। तो दललतु की तरह से, ठीक है, माँ दललतु। हल दललतुम, माँ दललना, दललना माजी, माजी है, ठीक है। माजी के साथ नफी में माँ, और मुतारे के साथ क्या लगेगा, चलें बताएं। हल तदिल, हल तदिल्लु, नाम, नाम होगा, हाँ जी मैं गुमराह हूँ, ये होगा ला, ला अदिल्लु, ठीक है। हम नहीं गुमराह, हमने नहीं जाना गुमराही के रास्ते पे, ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं है, ला अदिल्लु। फिर हल तदिल्लूना, इसका जवाब क्या होगा? ला नदिल्लु, ठीक है। अच्छा ये आप लोगों का ये उसका वर्कबुक का, ये आप लोग कर लें। इसमें तो कोई इतनी खास चीज भी नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ उससे कॉपी करना है, आपकी प्रैक्टिस है, 6 चाबियां जितनी लिखेंगे और प्रैक्टिस होगी। मुझे पता है ये वाली वर्कबुक का पेज देखे ना तो डर लगता है कि इतनी सारी कॉपी करनी पड़ेंगी, लेकिन यकीन करें बहुत फायदा होता है इसका एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह, ठीक है। तो 7 होमवर्क क्या है हमारे? 2 तिलावत की हैं, ठीक है, ये हम देखते रहते हैं, फिर 2 पढ़ने के हैं, उसके बाद जो है लफ्जी तर्जुमा और कवायद की दोहराई करते रहना है, अपने साथी से डिस्कस करें। और आप लोगों के अगर स्टडी पार्टनर्स अभी तक नहीं है तो जरूर बनाएं, क्योंकि हमारे क्या था TPI में मिलके करने वाली बात थी, ठीक है। और नमाज में हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कर ले, एटलीस्ट जो हमने QC1 में सारी पढ़ी थी जिसके हमें तर्जुमे आते हैं या मजीद और सीखें। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कुरान का बहुत सारा पार्ट सीख चुके हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसे याद करें और नमाज में भी लेके आए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए। जी किसी ने कोई क्वेश्चन आज के सबक से रिलेटेड कुछ पूछना वगैरह है तो देख लीजिए। जाहिर है मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे जीनियस माशाल्लाह बैठे हुए हैं। तो क्लास को फिर एंड कर देते हैं। नहीं फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि जीनियस से हम लोग, लेकिन ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या सब कौन सा क्वेश्चन पूछे। नहीं कोई मसला नहीं है, आप आराम से इसको रिवाइज कीजिए, कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह ग्रुप तो अवेलेबल है, सिस्टर फरीहा वहाँ पे हैं, उसके अलावा सारे अवेलेबल होते हैं, जो आपको बाद में कोई जहन में आए सवाल जरूर पूछें इंशाल्लाह। जरूर और माशाल्लाह बिल्कुल आप जीनियस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं है, बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें तो फिर क्लास को बंद कर देते हैं जी। अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। टीचर वो रमजान में टाइमिंग क्या होगी? रमजान की टाइमिंग इंशाल्लाह आपको बता दी जाएंगी ग्रुप पे,
ठीक है, जो इंशाल्लाह भी ताला, डिसाइड होगा इंशाल्लाह वो फिर मैम फिर आपको इंशाल्लाह जरूर बता देंगी। इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें हम सबको, हमारी सारी टीम को, आप भी और इंशाल्लाह, आप लोग भी इंशाल्लाह हम लोग को। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला चलो। हम सबके इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन।